तर आयज आमी बामणबाट आहा आनी बामणबाट हांगासर एक गॅस लीक जाल्या म्हणून हे आमकां आतांच न्यूज मेळलेली आहा आनी हे पळय हिंगा तुमी पळोवंक शकता हांकां जायते जाणांक ब्रिदींग प्रॉब्लेम जालेले आहा आनी हे पळय तांकां फर्स्ट एड दिता हे एम्बुलन्सीन आनी गॅस लीक जाला पळय तो अड्डो पळय हो अड्डो आहा तो गॅस लीक जाला आनी ह्या झाडाचे तुमी पळोवंक शकता हांगा हालत कितें जाल्या पळय ती ह्या झाडां ते गॅस लिकाक लागून सारकें करपलेलें आहा झाड आनी तो गॅस लीक जाला पळय तो अड्डो आहा पळय हांगासर सारकी तिकली रेजिडेंशियल एरिया आहा जायतो लोक हांगासर आहा आनी पळय हो तो अड्डो आहा पळय तो कोण म्हणजे नामदेव अड्डा म्हणून हिंगा गॅस लीक जाल्या आनी खबर ना कसलो गॅस लीक कसलो जाला पळय तो खबर ना हिंगा आनी हे सायडल्यान रेजिडेंशियल एरिया जायते आहा पात्रांव आयज कितें जालें सकाळीं कितें तरी हे गॅस लीक संक 2:30 आमी न्हिदलेले इतल्यान सडनली वास कसो येवपाक लागलो भितरल्यान आमची घरां बंद आसली मागीर बायलेन म्हाका उठयलो आनी वास येता म्हणून सांगलें म्हाका भायर येता आमची भुरगीं आसली दोगां स्कुलाक वचपाची आसली इनफॅक्ट भुरग्यांनी सांगलें वास येता कित्याक हांव न्हिदलोलो तेन्ना भायर येता तेन्ना सगळ्याक वास आसलो वास म्हटलं असो कांयच कळना कसलो वास तो क्लोरीन काय अमोनिया काय कितें तें सारको डेंजरस वास आसलो आनी हांव हांगा तो आमच्या सायडीनूच तो अड्डो आहा थंयच्यान तो लिकेज जाल्लो वास कळ्ळें तुका तो स्क्रॅप यार्डाचो स्क्रॅप यार्डाचो हे सगळे जे आहा ते सगळे स्क्रॅप यार्ड तो सगळो थंय सिलिंडर थंय आसले सगळो वास तो लिकेज जाला लिकेज जावन सगळो भायर गेलो वास झाडां उद्दां काळी पडला सगळी आमच्या आयदनां उद्दां भितरली तुका आयदन हाडून थायला सगळें ते ब्लॅक पडला थोडी मनशां आमची ती आसली न्ही भितरली ती वचून ती मिरामार वचून बसली ते हांगा जायना श्वास घेयना घेवपाक हे जालें सारकें सफोकेट जालें आमकां कळ्ळें तुका तर हें म्हाका दिसता कितें तरी आमी करपाक जाय नाल्यार अशेंच जालें जाल्यार आमी मरून वतले कित्याक आमी हांगा नियर बाय आहा हय तर आतां ही रेजिडेंशियल एरियान हे स्क्रॅप यार्ड कशें येयलें ते स्क्रॅप यार्ड आतां कशें आयलें म्हटल्यार कांयच समजना कशें आयलें तें पयलीं पासून ते स्क्रॅप यार्ड आहा आनी आमी एक्शनूय घेतली पूण पंचायतीक लेटर केलें सगळ्यांक लेटरां केली कांय एक्शन ना अजून सुद्दां जेन्ना पळय ते क्लोरीन मागीर हें जालें हेंचे गॅस तो भायर सरलो पळय तेन्ना मागीर कोण येयले हिंगा ऑथॉरिटीज कोण येयले पुलीस येयले कोण येयले पुलीस आयिल्ले पुलिसांक हांवें पळयल्लें कित्याक आमी भायर येवपाक फाटीं फुडें कित्याक वास चड आसलो सारको न्ही भुरगीं आसा कितें जायत म्हणून आमी फाटीं फुडें आली कितल्या लोकांक हितून आयल्या हॉस्पिटलान आयले आतां अंदाज आहा पळय हांगा एम्बुलन्स आसा एम्बुलन्स आहा पळय थिंगा चलता सद्या ओनर म्हाका अशें हें केलें ओनर आनी ओनराची बायल हॉस्पिटलान आहा म्हणून सद्या ती पयलीं हॉस्पिटलान आनी कोण कितें आहा तें म्हाका खबर ना पळय एम्बुलन्स आहा आतां थंय ऑक्सिजन लायला आनी ते हें करता थंय ओके तुका आनी हिंगचे लोकल पंचायतीचे कोण येयलेले हिंगा लोकल पंचायतीचे हांवें पंच आयिल्लो दिसता हांगा आमचो पंचाक हांवें सकाळीं फोन केल्लो पंच हांगा आयिल्लो दिसता आनी हिंगा ही आख्खे अंदाजान कितलो लोक रावता आसतलो सरावंडींग हेज्या अड्ड्याच्या सरावंडींग अड्ड्याच्या सरावंडींग सगळी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता अरावंड 600 to 700 500 हो आसतलो लोक आसतलो ओके तर आतां तुमची हें कितें आहा मागणी कितें आहा कित्याक हें इतलें आतां हो इन्सिडेंट जालोलो आहा सद्याक तर तुमची मागणी कितें आहा आतां पळय आमची मागणी कितें आहा हें म्हाका दिसता हें जाता न्ही तें बरोबर न्ही आनी हें हार्मफूल आहा हेल्थाक फाल्यां कॅन्सराचेर पडूं शकता कितेंय जावं शकता सो म्हाका दिसता हें बंद करपाचें अशें म्हाका दिसता हांव एड करूंक सोदता हिंगा ऑलरेडी पंचायतीन कंप्लेन दिलेली आहा तिथे नामदेव हाजे स्क्रॅप यार्ड आहा न्हू नामदेव ओदंताचो ऑलरेडी पंचायतीन कंप्लेन दिलेली आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिलेली आहा हेल्थान दिलेली आहा आनी म्हाका दिसता कलेक्टरान दिलेली आहा लोकांनी हें केलां लोकांनीच करून आनी इवन पंचायतीन रिसंटली दिलेली आहा एक्शन कांय ना फकत आपयता कॉल काडून हाडटा आपयता तो विरेंद्र म्हणून आहा मेन तो सर सद्याक कामाक गेला दिसता ओके तेणे कंप्लेन केलें तेणेन आनी ते रेजिडेंटान अजून कांयच एक्शन ना कितेंच ना एक्शन आतां ऑलरेडी थोडो बिल्डिंग येयल्लो लोक खंय सकाळीं फुडें उठोन गेले भायर आमचे बियॉन्ड ओके इतलें हें जालां आनी एक दीस हो डिझास्टर जावपाचो आसलो तुमचें नांव कितें म्हाजें नांव एडवीन वाज हांव हिंगाच रावता बामणबाटांत तुमचें नांव कितें शैलेंद्र वेर्लेकर ओके तर तुमी आयकलें पळय हिंगा आतां जो हें आहा अड्डो आहा पळय म्हणजे स्क्रॅप यार्ड कितें भितर कितें चलता खबर ना आनी हिंगा ते म्हणटा लीक जाला म्हणून गॅस कितें कसलो गॅस लीक जाला कांय खबर ना आनी सरावंडींग पळोवंक शकता आमी हेज्या सरावंडींग एक्चुअली सगळी आख्खी फूल
रेजिडेंशियल प्रॉब्लेम किती सांगू आता आम्ही सगळे जगतात त्याच्यावरच आम्ही बी स्क्रॅप हाडटा घालता आता लिगल का इनलिगल ते म्हाका खबर ना बाबा हय ओके पूण आता हे अड्ड्यावर आता कमीत कमी 500 लोक तुम्ही हांगासर रावता हांगासर रावता पूण आतां कितें आहा तुमी जोगता तें बरें आहा पूण समज जोगता पळय तें समज तर गॅस तर जावन कितें आनीक दुर्घटना जाय जाल्यार तें तुमकां बरें दिसता सर कितें जाय म्हणून बी जावना आनी तुमी जाय म्हणून बी तूं करूं ना खंय तर लिकेज जाले आसतले हय लिकेज जावन ते पूण सेफ्टी कितें आहा हिंगा सेफ्टी आहा वो ना हिंगा भितर हें पळय करता आतां गॅस लीक जाली तर सेफ्टी कितें तरी आहा तेका भितर जावना आं भायर जाला भितर म्हणजे हुंय तांकां खबर ना न्हिदलेले सगळे आमी 6:30 आमकां वास आतां तो ओनर आनी आतां ओनर आनी कोण हॉस्पिटलान तेजी बायल ओके आनी ती आतां पुलीस येवन हिंगा कितें तें कारवाई कितें केल्या तेणी पंचनामा करून गेले तेंच्यान ओल्ड गोवा येयलेले ओके तो रेपे हिंगा आहा रेजिडेंट्स जायते आहा रेपे सगळे आख्खी फूल घरां आहा हिंगा सरावंडींग आनी बिल्डींगूय आहा सरावंडींग तर आयज जे इन्सिडेंट जाला म्हाका दिसता हें एक आय ओपनर जावंक जाय कित्याक सगळे कडेन सरावंडींग हें आहा आनी अशें मोदें हो अड्डो स्क्रॅपी यार्ड म्हणटा ते तर सद्याक तरी ते थोडे जाण आहा पळय ते तांकां एम्बुलन्सान तेणी हें दिलां ट्रिटमेंट दिला आनी ते म्हणटा कितें ओनर आनी ओनराची बायल आहा पळय ती सद्याक GMCन एडमीट आहा म्हणून